आज पाकिस्तान एक नाजुक मगर फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। बारिशें और सैलाब हमारे शहरों, खेतों और ख्वाबों को बहा ले जा रहे हैं, लेकिन इन्हीं लहरों के दरमियान उम्मीद की एक किरण भी उभरी है। अफ्रीका के बहादुर लीडर इब्राहिम ट्रावरे ने एक ऐसा मॉडल पेश किया है जो कम खर्च होने के साथ हैरतअंगेज तौर पर मौसर भी है। उन्होंने बताया कि कुदरती आफात से लड़ने के लिए हमें सिर्फ कॉन्क्रीट वॉल्स नहीं बल्कि स्मार्ट सॉल्यूशंस की जरूरत है। ऐसे आइडियाज जो माहौल दोस्त भी हों और पायदार भी। पुराने टायर्स जिन्हें हम वेस्ट समझकर फेंक देते हैं, अगर इन्हें दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये फ्लड बैरियर्स में ताकत का नया बाब लिख सकते हैं। ट्रावरे का नजरिया साबित कर चुका है कि इनोवेशन हमेशा बड़े बजट से नहीं बल्कि बड़े विजन से आती है। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इस विजन को अपना सकेगा और पानी को दुश्मन के बजाय अपनी ताकत बना सकेगा। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान एक तारीखी आजमाइश से गुजर रहा है। बारिशें और सैलाब न सिर्फ जमीन को हिला रहे हैं बल्कि लोगों की जिंदगियां, खेत, घर और माजी के देहात यकसर खत्म हो रहे हैं। ऐसे नाजुक हालात में एक खुशखबरी आई है जो पूरी दुनिया के लिए उम्मीद की किरण साबित हो सकती है। ये खबर आम रहनुमा की नहीं बल्कि अफ्रीका के बहादुर लीडर इब्राहिम ट्रावरे की है, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए एक अमली और कम खर्च मंसूबा पेश किया है जो लाखों जानें बचा सकता है और हमारे मुस्तकबिल को महफूज बना सकता है। चंद साल पहले बर्किना फासो भी वही तबाहकुन मनाजिर देख चुका था जो आज हम देख रहे हैं। नदी नाले समंदर बन गए, गांव मिट गए, खेती बाड़ी बह गई और हजारों लोग बेघर हो गए। लेकिन इब्राहिम ने एक ऐसा नजरिया दिया जिसने तारीख बदल दी। उन्होंने बताया कि सिर्फ कंक्रीट से बने बंद सैलाब के दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें ऐसे हल चाहिए जो पानी के जोर को जज्ब करें, तकसीम करें और इसे नुकसान पहुंचाने से पहले काबू में ले लें। इनके इस हल में सबसे अनोखा और सस्ता जुज़्व था पुराने टायरों का इस्तेमाल। शायद पहले यह ख्याल अजीब लगा, मगर जब अमली तौर पर टायर्स को मखसूस तरतीब में दीवारों के अंदर रखा गया और अंदर कंक्रीट भरा गया तो वो आम लोहे या पत्थर की दीवारों से कहीं ज्यादा लचकदार और मजबूत साबित हुए। टायर एक झटके को अंदर झलकर वो तवानाई तकसीम कर देते हैं जिससे दीवार टूटने के बजाय कायम रहती है। बर्किना फासो की बंदिशें आज भी इसी वजह से बरकरार हैं। और सबसे बढ़कर ये कि ये मॉडल ना सिर्फ कम खर्च है बल्कि माहौल दोस्त भी है। लाखों पुराने टायरों को जलाने या कचरे में फेंकने की बजाय उन्हें एक कीमती ढाल में तब्दील किया गया। अब यही मशवरा इब्राहिम ने पाकिस्तान को दिया है। हमारा मुल्क हर साल शदीद बारिशों और दरियाओं के तुग़यानी से दो चार होता है। सिंध, चनाब, रावी बार बार बस्तियों को तबाह करते हैं, अरबों रुपए का नुकसान होता है और लाखों लोग मुतासिर होते हैं। अगर हम सिर्फ कंक्रीट पर इन्हिसार करेंगे तो ये सिलसिला खत्म नहीं होगा, मगर पुराने टायर शामिल करके मजबूत बंद बनाए जाएं तो ये लंबे अरसे तक सैलाब के खतरे को कम कर सकते हैं। पाकिस्तान के हर बड़े शहर में लाखों टायर पड़े हैं जो या तो जलाए जाते हैं या कचरे में जाते हैं। इससे फिजाई आलूदगी बढ़ती है और माहौल को नुकसान पहुंचता है। लेकिन अगर यही टायर दरियाओं के किनारों पर हिफाजती बंधों में इस्तेमाल किए जाएं तो ना सिर्फ आलूदगी कम होगी बल्कि तबाही से भी बचा जा सकेगा। ये मंसूबा माली और माहौलियाती दोनों लिहाज से मुफीद है। सोचें, अगर सिंध के किनारे ऐसे बंद बन जाएं जो कंक्रीट और टायर्स के इम्तिजाज से तैयार हों तो आने वाले बरसों में लाखों एकड़ खेती महफूज रहेंगे। किसानों की मेहनत ज़ाया नहीं होगी, शहरों में पानी दाखिल नहीं होगा और लोग बेघर होने से बचेंगे। मगर टायर बंदिशें वाहिद हल नहीं है। इसके साथ चंद जरूरी इकदामात दरकार हैं ताकि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर महफूज मुस्तकबिल की तरफ गामजन हो। पहला, मसनूई झीलें और बड़े वाटर रिजर्वायर्स बनाए जाएं। बर्किना फासो में जब सैलाब आया तो वहां मकामात पर बड़े तालाब और झीलें बनाए गए जिनमें बारिश का पानी महफूज किया गया। बादज़ों वही पानी पीने, काश्त और बिजली पैदा करने की काम आया। पाकिस्तान अगर यही मॉडल अपनाए और हर सूबे में झीलों और रिजर्वायर्स का जाल बिछा दे तो आज जो पानी तबाही मचा रहा है वो कल हमारी जिंदगियों को सहारा दे सकेगा। मिसाल के तौर पर सिंध और बलूचिस्तान में बारिश का पानी महफूज करके न सिर्फ शुष्क साली का हल निकल सकता है बल्कि लाखों एकड़ बंजर जमीन काबिले काश्त बन सकते हैं। दूसरा, बारिश के पानी को जमीन में उतारने के तरीके यानी रिचार्ज वेल सिस्टम्स मुतारिफ करवाए जाएं। बड़े शहरों में बारिश के फौरन बाद पानी सड़कों पर जमा हो जाता है और समंदर तक जा रहा होता है। अगर यही पानी मखसूस गढ़ों और नालियों के जरिए जमीन में जज्ब करवाया जाए तो न सिर्फ शहरों में सैलाब कम होगा बल्कि ज़ेरे जमीन पानी की सतह भी बेहतर होगी।
یہ خصوصاً کراچی جیسے شہروں کے لیے لازم ہے جہاں چند گھنٹوں کی بارش کے بعد پانی جمع ہو جاتا ہے مگر پینے کا پانی نایاب ہو جاتا ہے۔ تیسرا، وسیع پیمانے پر شجرکاری لازمی ہے۔ درخت نہ صرف زمین کو مضبوط بناتے ہیں بلکہ پانی کو آہستہ آہستہ زمین میں جذب ہونے میں بھی مدد دیتے ہیں، جس سے سیلاب کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ پہاڑی علاقوں اور دریاؤں کے کناروں پر جنگلات لگانے سے ریلیں کمزور ہوں گے اور زمین کٹاؤ بھی روکا جا سکے گا۔ چوتھا، دریاؤں کے راستوں کی صفائی اور مضبوطی۔ اکثر نالے اور چھوٹے دریا راستے کچرے، مٹی اور دیگر رکاوٹوں کی وجہ سے بند ہوتے ہیں، جس سے پانی رہنے کے بجائے آبادیوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ اگر ان راستوں کو باقاعدگی سے صاف کیا جائے اور کناروں کو کانکریٹ اور ٹائرز کے امتزاج سے مضبوط بنایا جائے تو پانی بخوبی گزر جائے گا اور بڑے نقصان سے بچا جا سکے گا۔ پانچواں، چھوٹے ڈیم اور مقامی ہائیڈرو پاور منصوبے۔ ہمارا زور صرف بڑے ڈیمز پر ہونا ضروری نہیں۔ چھوٹے ڈیم مقامی طور پر پانی کو روک کر فصلوں کو سیراب کرتے ہیں اور گاؤں کو بجلی بھی فراہم کر سکتے ہیں۔ اگر ہر ضلع میں چند چھوٹے ڈیم بنا دیے جائیں تو نہ صرف سیلاب کا خطرہ کم ہوگا بلکہ دیہی علاقوں میں ترقی اور برقی فراہمی بھی ممکن ہو سکے گی۔ چھوٹے ہائیڈرو منصوبے مقامی معیشت کو بھی چلائیں گے۔ چھٹا، واٹر پرمیبل روڈز اور ماڈرن ڈرینیج سسٹم۔ جدید شہروں میں جب پکی عمارتیں اور سڑکیں بڑھتی ہیں تو بارش کا پانی زمین میں جذب نہیں ہوتا۔ برکینا فاسو نے واٹر پرمیبل روڈز کا ماڈل اپنایا، جہاں سڑکیں اوپر سے پکی نظر آتی تھیں مگر نیچے سوراخدار تہہ تھی جس سے پانی زمین میں جذب ہو جاتا تھا۔ اسی طرح جدید ڈریننگ سسٹم جس میں بڑے بڑے پائپ اور مناسب راستے ہوں، پانی کو محفوظ جھیلوں یا ریزروائرز تک پہنچا دیں گے اور سڑکوں کو دریاؤں میں بدلنے سے روکیں گے۔ ساتواں، کمیونٹی کی شمولیت۔ برکینا فاسو میں یہ کامیابی صرف حکومت کی کوشش نہیں تھی بلکہ عوامی شرکت کی وجہ سے ممکن ہوئی۔ مقامی لوگ خود چھوٹے بند بناتے، نالے صاف رکھتے اور درخت لگاتے۔ پاکستان میں بھی یہی ضرورت ہے۔ حکومت اکیلے کچھ نہیں کر سکتی جب تک عوام خود اس میں حصہ نہ لیں۔ کسان، دیہاتی لوگ اور شہری سب کو مل کر اپنی زمینوں کا حفاظتی کام کرنا ہوگا۔ آخر میں، یہ سب منصوبے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں تو پاکستان بارش کو بنام رحمت قبول کر سکتا ہے، نہ کہ تباہی۔ ٹائرز کے ساتھ کانکریٹ کے بند، مصنوعی جھیلیں، ریچارج ویلز، شجرکاری، ندی نالوں کی صفائی، چھوٹے ڈیم اور جدید ڈرینیج، یہ تمام اقدامات اگر بروقت اور منظم طریقے سے کیے جائیں تو لاکھوں زندگیاں محفوظ رہ سکتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے، ہم کب جاگیں گے؟ کیا ہم ہر سال انہی سیلابوں کو اپنے بستے، کھیت اور گھر کھوتے رہیں گے یا ابراہیم تراورے کے مشوروں پر عمل کر کے اپنے مستقبل کو محفوظ بنائیں گے؟ وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور ہر گزرتا دن خطرہ مزید بڑھا رہا ہے۔ اگر آج ہم نے یہ پیغام سنتے ہوئے اس پر عمل کرنا شروع نہ کیا تو کل شاید پچھتانے کے سوا کچھ نہ بچے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام ہر پاکستانی تک پہنچے اور حکمرانوں پر دباؤ بنے کہ عملی قدم اٹھائیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنے خیالات کامنٹس میں لکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم مل کر ایک محفوظ پاکستان کے لیے جدوجہد آگے بڑھا سکیں۔ یاد رکھیں، یہ لڑائی صرف پانی کی نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کی بقا کی ہے اور یہ جنگ ہم سب کو مل کر جیتنی ہے۔